ایک خوبصورت لڑکی اپنے بابا جان کے ساتھ گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ بیٹی اور بابا جان دونوں اللہ پاک کے بہت قریب تھے۔ وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، تہجد ادا کیا کرتے تھے، خوب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سے اللہ کو مانگا کرتے تھے، اللہ سے اللہ کی مدد کو مانگا کرتے تھے، اور ان سے جتنا ہو سکتا تھا دوسروں کی مدد کرتے رہتے تھے، اور کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے دوسرے بھی خوش رہیں۔ بابا جان ایک آن لائن قرآن اکیڈمی میں کلاسز دیتے تھے، رات کو بچوں کو آن لائن قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور بیٹی گھر میں گھر کے کام کرتی تھی اور محلے کے بچوں کو سپارہ پڑھایا کرتی تھی۔ ایک دن بیٹی نے اپنے بابا جان کو کہا، بابا جان جب آپ رات کو جاتے ہیں کمپنی میں، جب آپ گھر نہیں ہوتے تو رات کو میں بہت تنہا محسوس کرتی ہوں۔ میں خوب اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تہجد ادا کرتی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، ذکر کرتی ہوں، وقت تو گزر جاتا ہے لیکن پھر بھی مجھے آپ کی یاد آتی ہے۔ بابا جان کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کمپنی کا کام آپ کمپنی میں جا کر کرتے ہیں وہ آپ گھر میں کر لیا کریں؟ تو بابا جان مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹی اللہ پاک پہ اگر کامل یقین ہو، پختہ یقین ہو تو کیوں اتنا گھبراتی ہو؟ جب تم نے کہہ دیا کہ تم عبادت کرتی ہو، رات تہجد ادا کرتی ہو، تلاوت کرتی ہو، تو پھر میری یاد کیسی؟ پھر بھی خود کو تنہا محسوس کرتی ہو؟ بیٹی اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے نا، وہی تو تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اور تم تو جانتی ہو میں آج سے تو نہیں جا رہا کمپنی میں، ایک عرصہ ہو گیا ہے میں کمپنی میں جاتا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، اور تم گھر پہ ہوتی ہو، تمہاری ماں تو نہیں رہی، لیکن اللہ پاک نے تمہاری ماں کے جانے کے بعد تمہیں ایسا سنبھالا ہے کہ میں تمہارے سے بہت خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ بیٹی اگر میں خوش ہوں، تمہارا باپ تم سے خوش ہے، تمہارے بابا جان تم سے خوش ہیں، تو یقین رکھو اللہ بھی تم سے بہت خوش ہوگا۔ تم جانتی تو ہو اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اللہ پاک تمہاری حفاظت کرنے والا ہے نا۔ لیکن پھر بھی بیٹا جیسا تم کہہ رہی ہو میں ویسا ہی کروں گا، کل کمپنی میں جا کر ضرور بات کروں گا۔ اتنا سا کہہ کر بابا جان سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے اب تہجد میں بھی اٹھنا تھا، تہجد ادا کرنی تھی۔ اب تہجد کا وقت آ گیا، لیکن آج کی یہ رات ان کی آزمائش کی پہلی رات تھی۔ بیٹی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، نہ ہی بابا جان کو معلوم تھا۔ بابا جان تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھے، بیٹی بھی اٹھی، دونوں نے وضو کیا، تہجد کی تیاری کی، تہجد ادا کی، قرآن کی تلاوت کی۔ اچانک بابا جان کے پیٹ میں درد ہونے لگ گیا۔ بابا جان نے اپنی بیٹی کو بتایا، بیٹی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بیٹی نے بابا جی کو کہا کہ لگتا ہے آپ نے رات کو کچھ زیادہ کھا لیا ہوگا، یا کچھ ایسا کھا لیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بابا جان نے کہا کہ خیر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آج بابا جان کو کمپنی سے بھی چھٹی تھی، اس لیے آج رات وہ گھر پر ہی تھے۔ بابا جان نے دوائی کھائی اور آرام کرنے کمرے میں چلے گئے۔ صبح اٹھے تو پیٹ میں ویسا ہی درد تھا۔ بیٹی نے سوچا کہ گھر میں ٹوٹکے لگانے سے بہتر ہے کہ ہم ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں۔ بابا جان اور بیٹی دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دی، دوائی لے کر وہ دونوں گھر پہ آ گئے۔ گھر پہ آنے کے بعد 3 دن کی دوائی جو ڈاکٹر نے دی تھی، بیٹی نے بابا جان کو کہا کہ آپ نے یہ دوائی 3 دن مکمل کھانی ہے، اور پھر ہم نے دوبارہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اگر فرق نہ پڑا تو۔ پھر ایسا ہی ہوا، بابا جان نے 3 دن دوائی کھائی لیکن خاص فرق نہیں پڑا۔ دوبارہ ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ پھر بیٹی نے بابا جان کے ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ بابا جان کو ہرنیوں کا مسئلہ ہے، اس کا چھوٹا سا ایک آپریشن ہوگا۔ تو بیٹی تھوڑی پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ بیٹی نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں ہر مشکل وقت میں بابا جان کے ساتھ کھڑی رہوں گی، جہاں بابا جان کو ضرورت ہوگی میں بابا جان کی مدد کے لیے ہر قدم بابا جی کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ بیٹی نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے، کب آپریشن کیا جا سکتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ جلدی آپریشن کروا لیا جائے یا ہم کچھ ٹائم انتظار بھی کر سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا اگر آپ ٹائم پہ کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بابا جان کے پاس کچھ پیسے تھے، تو بابا جان نے ارادہ کیا کہ میں جلد آپریشن کروا لیتا ہوں۔ اب بابا جی نے ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا، جو کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا 1 ہفتے بعد ہم آپریشن کریں گے۔ بابا جان اور بیٹی دونوں گھر واپس آ گئے۔
घर आने के बाद बेटी ने अपने बाबा जान को कहा, बाबा जान अब आपको कंपनी जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पहले इलाज बाकी काम बाद में भी हो जाएंगे। बाबा जान ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को कहा, बेटी तुम जानती तो हो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह हमारा साथ दे रहा है, मुझे मेरी इबादत मेरी मेहनत का फल अल्लाह दे रहा है। बेटी कंपनी वाले ये बातें नहीं समझते, अगर मैं कंपनी से एक दिन भी छुट्टी करूँगा तो वो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेंगे। तो बेटी वहाँ पर खामोश हो गई, लेकिन फिर भी बेटी ने अपने बाबा जान को कहा, कोई बात नहीं, आप कहते हैं ना अल्लाह पे पुख्ता यकीन हो, कामिल यकीन हो तो रास्ते अल्लाह पाक बना दिया करते हैं। बाबा जान बस आप कंपनी में बता दें कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा, आप 1 महीने की छुट्टियाँ ले लें। तो बाबा जान ने खुद भी इस पे ध्यान दिया, तवज्जो दी और सोचा और कंपनी में राब्ता करने का इरादा किया। बाबा जान ने सोचा कि आज मैं कंपनी में जाकर अपनी जगह अपनी बेटी की बात करता हूँ कि मेरी बेटी ने भी हिफ्ज़ किया हुआ है तो मेरी बेटी मेरी जगह ये क्लासेस दे सकती है, बच्चों को ऑनलाइन कुरान पढ़ा सकती है। तो बाबा जान ने कंपनी से बात की और कंपनी ने भी एग्री कर लिया। बाबा जान बड़े उदास हुए क्योंकि नाइट ड्यूटी और बेटी का अकेले जाना कुछ मुनासिब नहीं था। बाहर के हालात भी बाबा जान जानते थे। बाबा जान तो फिर बाबा जान थे, लेकिन बेटी का यूं अकेले जाना और रात को घर से बाहर रहना, जो कि बेटी आज तक कभी दिन के टाइम भी अकेली बाहर नहीं गई। बाबा जी का दिल बहुत उदास था। बाबा जी ने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि आप घर में काम दे दें, मेरी बेटी घर में काम कर लेगी। लेकिन कंपनी के कुछ रूल थे कि नया बंदा जो भी होगा उसको काम हम घर में नहीं दे सकते, अगर बाबा जी खुद करना चाहें तो घर में काम मिल सकता है। तो बाबा जी ने कहा आप मुझे काम घर के लिए दे दें। बाबा जी ने घर आके अपनी बेटी को बताया कि मुझे घर में काम मिल गया है, लेकिन बेटी उस पर भी राजी नहीं हुई। बेटी ने कहा, नहीं बाबा जान, आपको आराम की ज़रूरत है, मैं नहीं चाहती कि चंद पैसों के लिए आप अपनी सेहत ख़राब करें। बाबा जान मेरे पास तो अम्मी जान भी नहीं है, मेरे पास कोई बहन कोई भाई नहीं, मैं आपके पास अकेली हूँ, ये आप जानते हैं। अगर आपको कुछ हो गया अल्लाह ना करे तो मैं क्या करूँगी, मैं तो टूट जाऊँगी, अकेली हो जाऊँगी, आपके बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। बाबा जान बस मैंने आपको कह दिया है, आपने कोई काम नहीं करना, आपकी जगह काम मैं करूँगी, आप कंपनी में बात कर लें। तो बाबा जान ने अपनी बेटी को बताया कि मैंने तुम्हारी बात की है, कंपनी तुम्हारे लिए घर में काम नहीं दे रही। तो बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं बाबा जान, आप मुझे 1-2 दिन छोड़ आएँ, मुझे समझ आ जाएगी, फिर मैं खुद चली जाया करूँगी। अब बेटी भी अंदर ही अंदर बहुत उदास थी कि मैं ये सब कैसे करूँगी, मैं अकेली कैसे जाऊँगी, क्योंकि कंपनी घर से आधे पौने घंटे के फासले पे थी, जिसके लिए लोकल 2 गाड़ियाँ बदल कर कंपनी तक जाना पड़ता था। खैर बाबा जान और बेटी का यकीन और भरोसा अल्लाह पर था कि जो करना है अल्लाह पाक ने करना है और हमारी मदद करने वाला दुनिया में कोई नहीं सवाए अल्लाह के। बेशक हम अल्लाह की इबादत करते हैं, बेशक हम अल्लाह से अल्लाह को मांगते हैं, हम अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी चलाने वाला, हमें सांसें देने वाला, हमारी ज़िंदगी लिखने वाला, हमारी सांसें लिखने वाला, हमारी मुश्किलें आसान करने वाला, हर मुश्किल पे हमारा साथ देने वाला, आसमानों ज़मीन का मालिक, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, अपने बंदों पर रहम करने वाला हमारा अल्लाह ही तो है। बाबा जान ने फैसला किया कि अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है, मेरी बेटी की हिफाजत अल्लाह पाक करेंगे। तो बाबा जान ने अपनी बेटी को जाने की इजाज़त दे दी। अब बेटी की कल कंपनी में पहली रात थी। बेटी अपने बाबा जान के साथ कंपनी में गई। अब बेटी ने अपने बाबा जान के साथ कंपनी के ओनर से एग्रीमेंट कर लिया कि 1 हफ्ते बाद मेरे बाबा जान का ऑपरेशन है, मैं 5 दिन काम करूंगी, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे यही काम घर के लिए दे दीजिएगा। कंपनी ने एग्री कर लिया कि अगर हमें आपका काम अच्छा लगता है, पसंद आता है कि आप ये काम कर सकती हैं, तो ज़रूर हम आपको ये काम घर के लिए भी दे देंगे। बाबा जान भी खुश हो गए, बेटी भी खुश हो गई। अब बस 5 दिन कंपनी में आना था, लेकिन मसला ये था कि आज तो बाबा जान साथ आए हैं, कल मैंने अकेले आना है। लेकिन खैर बेटी अपने बाबा जान के साथ आज कंपनी से एग्रीमेंट करके घर वापस आ गई और फिर बेटी ने अपने बाबा जान को मुकम्मल आराम करने का कहा और बाबा जान भी थोड़े उदास लग रहे थे क्योंकि आज तक बाबा जान ने मुझ पर कोई बोझ नहीं डाला था। मैं घर में घर के काम
करती थी और बच्चों को सुपारा पढ़ाती थी, कुरान पढ़ाती थी। लेकिन खैर, दुनिया में आजमाइशें तो आती रहती हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जरूर हमारी इसमें मदद फरमाएंगे। अब बेटी ने कल रात से कंपनी में जॉब के लिए जाना था, लेकिन बेटी के दिल में ये चल रहा था कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, बाहर के लोग अच्छे नहीं हैं, बाहर के लोग, कंपनी वाले सब लड़कियों के साथ खुल के बात करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं जब मैं काम करने जाऊंगी तो क्या होगा। अब बाहर के माहौल को लेकर लड़की बहुत उदास हो गई और खुद को तसल्ली देने लग गई कि तुम ये क्या सोच रही हो, जब सारा काम अल्लाह पाक ने करना है, जब तुम्हारा यकीन अल्लाह पे है तो ये सोचना कैसा। लड़की ने इरादा किया कि कल से काम पे जाएगी और 5 दिन पूरे करेगी और कंपनी के मुताबिक, कंपनी के रूल के मुताबिक काम अच्छे से अच्छा करेगी ताकि उसको काम घर के लिए मिल जाए। अब लड़की 5 रातें मुसलसल काम पर गई। 5वें रोज जब लड़की वापस घर को आई तो लड़की ने अपने बाबा जान को एक बात बोली, बाबा जान, जब मैं काम पर जाने लगी थी, एक दिन पहले मैं सोच रही थी कि क्या होगा, बाहर का माहौल कैसा होगा। लेकिन बाबा जान, बाहर कंपनी में जितनी लड़कियां मौजूद हैं सब एक दूसरे से बातें करती हैं। यहाँ तक वहाँ पर मौजूद जो लड़के भी हैं जो कुरान पढ़ाते हैं वो भी लड़कियों से बातें करते हैं। लेकिन बाबा जान, मेरे पास इन 5 दिनों में कोई एक लड़का भी नहीं आया, किसी ने मेरे से कोई बात करने की कोशिश भी नहीं की। बाबा जान, ये कैसे मुमकिन है? अगर मैंने 5 दिन लगाए हैं तो वहाँ पर मौजूद जितने लड़के हैं वो आ सकते थे मेरे पास, मेरा नाम पूछ सकते थे, आपकी तबीयत का मेरे से पूछ सकते थे कि अब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी लड़के ने मेरे से बात करना क्या, मेरी तरफ देखने की भी कोशिश नहीं की। तो बाबा जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो बाबा जान ने कहा, बेटी, आज तक मैंने किसी बेटी की तरफ, किसी बहन की तरफ, किसी माँ की तरफ नहीं देखा, किसी से बात नहीं की, नजरें झुका कर चलता हूँ। घर से बाहर जब मैं कंपनी के लिए निकलता हूँ मेरी नजरें नीचे होती हैं। मैं उस जगह पर भी नहीं जाता जहाँ पर शैतान हम पे हावी हो जाए, शैतान हम पर हमला हो जाए। बेटी, मैं दूर रहता हूँ। तो अगर मैं दूर रहता हूँ, मैं पर्दा रखता हूँ, अपनी नजरें झुका कर रखता हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई दूसरा मेरी बेटी की तरफ नजर उठा कर देखे। बेटी, अल्लाह पाक जानता है कि मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, तो अल्लाह पाक ने सबके दिल तुम्हारे लिए अच्छे कर दिए हैं, सबकी नजरें तुम्हारे लिए नीचे कर दी हैं। अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत फरमा रहे हैं। बेटी बहुत खुश थी कि बाबा जान ने बहुत अच्छी बात कह दी कि अगर हम अच्छे हैं, हम अच्छे अमल कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक हमारे अच्छे अमल की वजह से दूसरों की भी हिफाजत फरमाते हैं। मेरे बाबा जान ने दुनिया में अच्छे काम किए, दुनिया में नजरें नीचे रखी, दुनिया में खुदा का खौफ दिल में रखा, खुदा का डर दिल में रखा, नमाजें अदा की, तहज्जुद अदा की। और ये जो आजमाइश आई है बाबा जान की, इसमें भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेरी बाबा जान की मदद फरमाएंगे और मेरे बाबा जान जल्द ठीक हो जाएंगे। और अच्छी बात ये है कि बाबा जान की इस तकलीफ की वजह से, इस आजमाइश की वजह से मुझे भी कंपनी में काम मिल गया है। और अब मैंने ये जो 5 रोज काम किया है ये कंपनी को भी पसंद आया है और कंपनी ने मुझे घर के लिए भी काम दे दिया है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि जब आपके बाबा जान ठीक हो जाए तो वो भी कंपनी में आ सकते हैं और आप भी घर में यही काम कंपनी का कर सकती हैं। तो बाबा जान भी बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी जो घर में अपना टाइम गुजारती थी, बच्चों को सुपारा और कुरान पढ़ाती थी, अब मेरी बेटी भी घर में कंपनी का काम करेगी। अल्लाह पाक ने रिस्क कैसे लिखा होता है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। बेटी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी कंपनी का काम करोगी और वो भी इज्जत के साथ, तुम्हें काम घर में भी मिल जाएगा। बेटी देखो अल्लाह की शान, उसने कहाँ से रास्ता बना दिया और देखो हमारे लिए कितनी आसानियां कर दी। बेटी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मेरा जो ऑपरेशन होना है ये तो दुनिया है और दुनिया में ये जिस्म है, जिस्म के अंदर कई तरह की तकलीफों का, आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। और जब हम इन तकलीफों में, आजमाइशों में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं और नमाजें अदा करते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं, तलावत करते रहते हैं, तो अल्लाह भी हमारा साथ नहीं छोड़ता और हमारे लिए कई रास्ते आसान कर देता है। बेटी, तुम जानती तो हो हर दुख के बाद सुख है, तकलीफ के बाद आसानियां है।
تو بیٹی بے شک اللہ پاک رحم کرنے والا ہے، یہ تکلیف کا وقت ابھی شروع ہی ہوا ہے، ابھی میرا آپریشن ہوا بھی نہیں، دیکھو پہلے ہی آسانیاں آ گئی، پہلے ہی تمہارے لیے بھی آسانیاں ہو گئی، دیکھو کمپنی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہونے کے بعد میں بھی کام پہ دوبارہ جا سکتا ہوں اور تمہیں بھی کام مل گیا۔ دیکھو یہیں سے سب کو سیکھنا چاہیے کہ دوسروں کی مدد کرتے رہیں، مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، آزمائش آئے تو مایوس مت ہوں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، نماز ضرور ادا کرتے رہیں، تہجد ادا کیا کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، تلاوت کرتے رہا کریں، کسی کا دل نہ دکھایا کریں، دیکھیں پھر آپ سب کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ بابا جان نے کہا بیٹی اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کر دے، سب پر اپنا خاص رحم کر دے، سب کی مدد فرمائے، سب کی مشکلات ختم کر دے، جو آزمائش میں ہیں اللہ پاک ان آزمائشوں کو کم کر دے، ان میں ان کی مدد فرما دے، ان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرمائے۔ بے شک اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ پاک دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور بے شک ہماری دعائیں بھی اللہ پاک سنتا ہے اور وہی قبول کرتا ہے۔ یا اللہ پاک ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین یا رب العالمین۔